donc in piiji ko c'est-à-dire al yahudanke ɓe nangiri en ɗiɗi fof aya qur'anoyi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid neɗɗo wawata hunaka farqun kabirun bayna lafsun wa kalamu wa qawlu on faami c'est-à-dire ma yalfizu o yani ma yaqulu ma yukallim o wiyani ɗum par ce que ko ɓuri fanɗude e ko wonete ko lafs he nane qur'an nane tafsir s'il vous plaît heɗe moƴƴa musidɓe nane tafsir yo julɓe Allah nane qur'an nanon tafsir nane qur'an nanon tafsir yo julɓe Allah ɓuri fanɗude ko wonete ko lafs on faami ko par ce que lafsu taw hino serti e alkalam on faami ɓayni allafsu huwa bimana kullu kalimatin la yazhar ma'nahu illa ma ghayrihi on faami c'est à dire que kalimatu lafsu hay si tawi ma'ana yaltali e lafsu on tawa andaki ko honɗum on tigi wi'i haray kontama lafsu woni qawlu wota ma'na no jokki on faami ko ɗum waɗi nde ɓe adda ta'rifu harf ɓe innata kullu kalamin ko ɓenta ko kullu lafsin alharfu huwa kullu lafsin la yazhar ma'nahu illa ma ghayrihi on faami ko ɗum wasi ayowi ma yalfit wiyali ma yaqul si woni yaqul haray ma'na heɓike ko hay sa otti tum windate a otti ha gasa kala konngol ngol wuurɗa windama goɗɗo jooɗo Facebook leere tati mo wolde ko Allah na wonana no windede hande konko woni anda bi balde ɓay ma tumon ma o wowna o windike wowlugol o jagga on faami enen ɗo siɗen faala karmu koyen e wonay ɗo ha janggo ha yontere janggo ɗo hara ɗen e aya goto qur'an on faami qur'an on ko simoje 114 no woodi simoje jogiiɗe ayaje temeɗɗe on faami ta ko ayaje temeɗɗe aya goto e muɗum hiɗe wawi ƴettude ɗo wowna aya goto ɗe wawi mo wolde une semaine enen ɗen sanni ko wone sa windike ɗo noon ɗo Facebook a créé page woni ma wona ma heɓa fi a anda ko wona malayka ɓelle hay sa wi ɓe windi ko ɗum wasi si ɓe traita ɗo temjiɗi tawata fof no andiri comme woni anda hande fi balde kono no walorde yawana alay ɓe yaabino ala mo andaɓe kono ɓay mawoɓe wona ɓe monétise page ji maɓɓe ɗi maɓe wona ɓe janggaɓe anda ko ɓe wona kala konngol ngol ɓe wooli no windi kala konngol ɓe répétoyay ngol ñande darngal ngol peese ngol régulé si tawi na astafurlah ngol wi na moƴƴintingol hakkude haɓɓuɓe ngol wi wona honno wiyete ko moƴƴi ngol wi'i ɓe nokko yay conséquence makka ñande ko sahabajo wino nanaɗo ene ko ɓe wonata ko nela safamaki goɗɗo e mon no wona konngol ngol naɓɓanamo ka jeɗɗa ɓiɗi yiite ka yiite ngen fuɗɗi ɗon tawa ƴewata addata konngol goto jooɗiɗo no ñande woni hande no worɗo wardarnade o faami fi mbukko seeɗa ero samowoy wola andara anda ko jelu saabi on faami si tawi ɗum ɗon no heɓɓodiri e yiite jahannama haray ko kanko andi donc musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil ayɓe men ɓen heɓe haɓɓude en heɓe haɓɓirde en gandal ɓe haɓɓirde en ɓipiiji ɗi wonɗen e muɗum heɓe haɓɓirde en kono perti ɓurɗo mawde on ko perduɗen ɓiɓɓe men ɓen kon perduɗen ɓeygoli men ɗin perduɗen famille men ko perti ko ɗo hatti ko ɗum qur'ana ko wi qul inna alkhasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama allah wi saɗa humpa perdu ko ɓen perduɓe perdini ɓeygole mum nden ñande dargal on tigi darota e ɓeygole mum e ɓiɓɓe mum ñande dargal tawa jiwɓen anda no nongal lotorte ɓiɓɓe ɓen anda tikkare ɓiɓɓe ɓen anda hijab anda jilbab anda aya qur'an anda no julde hewtitorte anda hay hunde anda nene mum anda bamum anda bamum mawɗo anda bappa mum tawa koko jokkuno fuu fala fuu yaagal ɗum mooɓe dase naɓe yiite jahannama tawa ƴawata ko ɓuri perdude konko qur'ana wi ko ɓeɗo ɓuri perdude joni noon ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe koyen wattanen hakkille hewtani en nokku goo hewtani en nokku goo yo jama julɓe hewtani en nokku goo en acciti ko tawɗen mawɓe meɗen men ko en acciti diina men ko en suuyani ko e wonata aduna en wonata aduna ɓen ɓe wonde ɗaɓɓude ko wonde ɗaɓɓude ko en wonata aduna hiɓe an si a anda ko an ko a hombo kamɓe ɓe andi ko a hombo ñande natuɗa Europe ɓe andi ko a hombo ɓe andi penale ɗe fenuɗa ɗen ha wi heɓuɗa kaydi kamɓe ɓe andi ɗum sa yejjiti ɗum kamɓe ɓe andi ha gasi sa woni ɗon ha aduna lanni ɓe andi ko a ɓe andi ka immigré fam ɓe andi ko a naturalise ɗum kamɓe ɓe andi ɗum joni noon sa naturalise ki ha perdi dinama perdi programme a wonata ɓe aduna andu haray
perdi ko ɗin pankareji ko ɗin probléme ji jokki julɓe ɓen joni noon en yewti fi dewle ɗen ka nder diina taw ko homɓe taw duwaɗa jombude ko jiwɓe homɓe duwaɗa jombude ko jiwɓe homɓe duwaɗa jommande ɓiɓɓe ma worɓe men ko sukaɓe homɓe duwaɗa ɓokkude ɓiɓɓe maɗa jiwɓen ha gasi ko homɓe ɗum wowlama joni noon telemma sengo woɓɓe koye diinaji goo déjà l'islam kañum ko wiyete diina kon ko Allah reconnaisse kon ko diina l'islam o wi kon ko qur'ana wi kon inna dina inda allahi al islam ko wiyete diina kon ko Allah ko l'islam wa man yabtaghi ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al akhirati min al khasirin kala jokkitiɗo goɗɗum goo ko tawata na diina l'islam tawi ko ɗum ɗon o suɓi o jaɓantake ko Allah ñande dargal haray ko jeeyaɗo bi mana e pertuɓe ɓe ñandetaka joni noon l'islam on kañum hino halmini fes no halmini bi mana worɓe julɓe ɓen yo jombu rewɓe ɓe feewa ɓen taw rewɓe ɓe feewa ɓen taw hino halmi taw ta ko rewɓe julɓe koye kono hara ɓe feewa si andi ɗum o feewa o ko ɓiɗɗo ko debbo ni debbo julɗo kono o feewa l'islam no harminuma ya jombu on faami donc ino aya on ko verset 5 aya jooɓo on ka surat maida surat la table servi اليوم أحل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات enfin Allah daali hande on daginanama dagiɗi ɗin kala ko dagi ko ñamoton kon ha ñande mayɗo hakkunde ko ñamoton e ko yawraton kon ko newnana ɗo yo ñaamo kon lanni hande ɗiɗum kasi on andi ɗum on faami on daginanama kadi rewɓe cangiɓe ko wiyete almuhsanatu ko jiwɓe ɓe andanɗa ma rewɓe ta ko jogitiɓe hoore mum neppiniɓe tapituɓe heƴuɓe ko ɗum wiyete almuhsanat min almuminat ta kadi ko gonɗinɓe kadi ta martaba maɓɓe feƴƴi koye wonugol muslim min almuminat ta ko gonɗinɓe ha gasi jiwɓe cangiɓe pewɓe ha gasa nefiniɓe goo premiére condition deuxième man tawa der degré maɓɓe feƴƴi wongol muslim ɓe hewti mu'mina ta ko ɓe gonɗinɓe Allah ɓen noon kadi jomɓe o andi ɓeɗo kaka nder julɓe wiyata koye taw c'est à dire koye nder julɗo ɓen taw bomɓe ɓen taw ɓe peewa ɓen taw julɗo no wiyaka ɓenum to jombuto on faami yiltoyi kañum kadi l'islam on harminani kadi bi mana worɓe julɓe ɓen jombugol rewɓe shirkoɓe ɓe woni julɓe taɓe bambay piniri ɓe ɗumanno to ɓe shirkay ɓe yahay sanamu ɓe yahay ɗiɗo piiji fof ɓeɗo kadi qur'ana wima attention ɓe mematake goo taw e ɓe andanɗa hoore mata ko rewoɓe yiite ɓe ala ka nder diina l'islam ha gasa ɓe ala ka nder diina l'islam tawa ko diina animiste e sifa ɗum ɗo fof tawa ko ɗin diinaji ɓen ɗo kadi l'islam o wiwata batto wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walaw a'jabat wata on jombude rewɓe shirkoɓe ɓen ha ɓe gonɗina korɗo kanano kas gonɗinɗo ko on ɗon ha ɗon jombude wona mushrikinaɓe rewɓe shirkoɓe ɓe anduɗa hormata ko yiite ɓe rewata ɓe ala diina hay hunde kamɓe woni jokkude hay si ngari maɓɓe ki ngalɗini on ko ɓe laaba kon l'islam wi kaɓe batte on fami ɗum ɗo joni noon e artoyen noon e est ce que noon e julɗo gorko on haani jombude e yoga e jokkuɓe diinaji ko par ce que ɓeeɗa mushrikati ko ɓe ala diina hay ta ko shirkoɓe ko sanamu e sifa ɗin piiji joni noon est ce que noon joni ɓe diina chrétien ma diina alyahuda si tawi julɗo yii jiwo ton ha gasa e jokkuɗo kan diina ta mo jokki ka mo pratique ude ka e hoore haqiqa est ce que no dagi ka o jomma ino dagi par ce que diina alyahuda kam on faami ko diina ka tawata annabi Moussa hino wonno e ma c'est à dire le judaïsme ɓe tata ɓen ala defte référence maɓɓe on c'est la Torah kamɓe ko ɓenta kon ancien testament on faami donc honno wiyete le christianisme on faami diina annabi Isa kam on faami Jésus on faami kamɗon jiwɓe sa heɓi jiwɓe e nder ɗiɗo diinaji ɗiɗi tawa ɓeeɗo tawa hiɓe jokki diina kanko ɓe pratiquante kaɗuma ɓe yahay ka jojiɗo nayi ko Jésus chrétien tawa anda de 10 commandement anda bibasiran hammirta église
Elle est pratiquante. Elle est chrétienne pratiquante. Elle est juive pratiquante. L'islam permet de marier cette fille dans la législation islamique. Je dis bien pratiquante. Le Coran est précis. Donc, chrétien do ma debbo chrétien do yahowo ka jooɗiro annduɗo jésus annduɗo les 10 commandement annduɗo ko dagui ton annduɗo ko harmi ton nefiniɗo oɗo l'islam no wiɗa wawi mo jomde ko fiyon ɗum c'est à dire ko diina ka bonna kono ko ka l'islam jésus haɗi ko jésus annabi isa ko julɗo on fami les apôtres de Jésus, selon le Coran, la conception coranique, c'est que nous, le Coran nous a enseigné. C'est que le Coran nous a enseigné dans la sourate, la table servie. وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. C'est que l'autre Coran nous a enseigné. Jésus était musulman, les apôtres aussi étaient musulmans. Au Coran, je vous donne la référence, allez-y dans la sourate Al-Maïda, la table servie, là où Dieu dit, et lorsque nous avons dit, وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ anditi kadi ko nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani annabi Isa ɗin Allah woni lintandemo ka suratul Maïda. Faami Allah subhanahu wa ta'ala daali no jeeya e nemaji ɗin waɗanma yo Isa yo Jésus omi yeetino kon hawariyuna en jokkuɓe maɓɓe. Dans le langage coranique e jokkunoɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe wiyete as-sahaba. On les appelle dans le langage français les compagnons du prophète. Jokkunoɓe annabi Isa ɓe jokkunoɓe Jésus ɓe dans le langage coranique ko ɓe wiyete al-hawariyun. Dans le langage français ce sont les apôtres. Daali janto tumande mi wi'anno jokkuɓe maɓɓen sahabaɓe maɗa ɓe jokkuɓe maɓɓen yo Isa mi wiɓe gonɗinena an aminu bi gonɗinena waɓi rasuli gonɗi noon nelaɗo an on Jésus Isa qalu ɓe wi les apôtres ɓe wi amanna min gonɗini washhad Allah seeɗo annana wondema menen muslimuna ko min julɓe kala minen ko ɗum l'islam o wi ko Jésus ko musulman ko julɗo minen ko ɗum l'islam o wi ko ɗum alqur'an are amen nde wimen meɗen reconnaissy kadi Jésus meɗen andi Jésus ko annabajo koho ko mande Allah c'est un signe de Dieu. Jésus est signe de Dieu. Jésus est super prophète chez nous les musulmans. On a une considération forte et énorme. يا فنان الشيخ donc waɗi l'islam on newni yo julɗo jommu debbo chrétien do ko liyen wonɗo hakkude diina chrétien on ɓe diina l'islam on liyen moɗonaɗo no ɗon karon koye bon ko on taw menen annabajo maɓɓe on Isa Jésus alqur'ana on no wi Jésus ko koho Jésus ko tedduɗo ka alqur'ana ka l'islam ko koho ko tedduɗo nela sallama no reconnaissimo menen julɓe ɓen meɗen reconnaissimo nous les musulmans nous reconnaissons Jésus. Jésus fait partie des nobles prophètes. Parce que, laissez-moi vous dire, il y a des catégories de prophètes, des messagers. D'ailleurs, il y a les messagers. Et après les messagers, il y a les prophètes. Il y a les prophètes, il y a les messagers, il y a les super messagers. Il y a les super messagers. Les prophètes sont au nombre de 124 000. Donc, les messagers sont plus célèbres, sont plus aimés, sont plus considérés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont au nombre de 313. Donc, Jésus fait partie. Jésus fait partie de ces 313 messagers nobles d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon ce que le Coran nous a enseigné, nous les musulmans. Et parmi les 313 encore, il y a 5 messagers qui sont les super messagers qu'on appelle les Ulul Azm. Jésus fait partie. Les 5 là. Les 5 les voilà. Il y a le prophète Noé, nous.
il y a le prophète Abraham, Ibrahim, il y a le prophète Moïse, Moussa, il y a le prophète Jésus, n'est-ce pas, Isa et le prophète Mohammed Bessali sur lui. Donc, si vous voyez que l'islam accepte que les musulmans se marient avec les femmes chrétiennes, il y a un lien étroit, n'est-ce pas, entre la religion musulmane et celle des chrétiens. Parce que nous reconnaissons le prophète, n'est-ce pas, des chrétiens. Et Jésus reconnaissait aussi notre prophète, selon la conception coranique, je précise bien. Parce que nous, c'est Jésus qui a annoncé l'arrivée de Mohammed. Lui qui a annoncé ce que nous appelons la bonne nouvelle. Enfin, la bonne nouvelle, comme il n'a comme bonne nouvelle, maintenant que Jésus que Jésus, oui, wa iz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum, musaddiqan lima bayna yaday, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Annabi Isa, oui, ko onon yo biɓɓe bani Israël. Min ko mi nelaɗo fahde e moɗon miɗo gongini kadi ko mi tawi ko, c'est à dire deftere nde mi tawi ɗo nden tawretare nden nde Moussa addi nden miɗo jaɓi miɗo accepté miɗo gonɗini miɗo humpitude on kadi simi feƴƴi annabajo aray wiyeteɗo Ahmad ko Mouhammad noon minen ko Jésus yeeti men wi Mouhammad de kanko annoncani men bonne nouvelle ko ɗum waɗi no dagani men kam min ƴetta jiwɓe jokkuɓe rewɓe jokkuɓe Jésus ɓe jokkuɓe chrétien yagal ngal kono ko pratiquante ɓe ɓen dey ko pratiquante ɓe ɓen ko ɓen ɗon kadi l'islam o wi yomin jokku. C'est la même chose avec les juifs également. Jokkuɓe annabi Moussa ɗen kadi parce que annabi Moussa on kadi il était musulman lui aussi parce que il fait partie de ces prophètes, de ces messagers qui ont procédé à une déclaration commune dans laquelle ils se sont déclarés tous des musulmans. Moïse fait partie. Je vais vous lire le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Donc, et une autre ayah, une sourate Al-Imran. Allez-y chercher la famille d'Imran, ce verset-là. C'est un verset dont tous les messagers, tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont procédé à une déclaration commune dans laquelle ils se sont tous déclarés des musulmans. Personne ne s'est dit chrétien là-bas ou bien juif ou autre là. J'ai dit dans le Coran. J'ai dit dans le Coran. Je précise bien. C'est ce que le Coran nous a enseigné. Pour que vous sachiez et le lien existant entre l'islam, le judaïsme et le christianisme. Donc, ce qui fait que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une marginalisation, c'est une discrimination. Il y a des liens très solides qui existent entre, n'est-ce pas, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Donc, il dit, je crois à ce qui a été descendu sur moi, sur Muhammad qui parle, et ce qui a été descendu sur Abraham, et sur Jacob, sur Isaac, et leurs descendants, et ce qui a été donné à Jésus, et ce qui a été donné à Moïse, ce qui a été donné à Moïse, et ce qui a été donné à Jésus, et ce qui a été également donné aux prophètes et messagers, dont émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont les noms ne sont pas cités ici. Nous nous déclarons tous, nous, les noms dont nous avons cités, les prophètes dont les noms sont apparus dans ce verset, et les noms ne sont pas apparus, et nous qui ont procédé à cette déclaration, nous nous déclarons tous des soumis des musulmans. Cela veut dire que, selon la conception de l'islam, selon la conception coranique, tous les prophètes, les messagers étaient des musulmans. Ils sont tous des musulmans. Donc, nous donc teddungal jama on e ɗum yoɓe anndu ɗum kono probléme on ko buyɗo no nodditi julɗo ta biyi basiran tattaliwo anda e ɗiɗa tattaliwo tana e albalawo ko ɗon fuɗɗi taw tentinima noon on couche intellectuel hay fus buye maɓɓe ko juma tun juula si juma yewti waɗa kaftani wi leppi mo wonnayi waɗa kufunawi tuggotoyi ka kam ya juula si feƴƴe juma lan ni juulata ɓiɓɓe mum juulata kuru wingin ko ɓiɓɓe papa e mamaji jiwɓen ko mimi bijou bolɓe hébreu papi tawa hay inɗe julɓe ɓen ɓe hersiri ɓen andano longal lotorte ɓen anda tattali ɓen inno aucune information aucune formation au sujet de leur religion et ça c'est très dangereux
C'est ce que nous sommes victimes aujourd'hui quand on voit un tel événement horrible, honteux, n'est-ce pas, et que nous vivons actuellement chez nous en Guinée. C'est déplorable pour les musulmans, pour les familles musulmanes. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, mes chers frères et sœurs en islam. Disons-nous la vérité. Donc, Mouradi din kono woniri haray ɓeɗo ɓe ko ɗum waɗi liyan no hakkunde ɗi diinaji ko ɗo si l'islam on hino newni si kala debbo yahay ka cotirɓe ɓennay to le père et le fils et le saint esprit no woodi pratiquant ɓe chrétien ɓe pratiquant ɓe tigi tigi ɓe ɗuɗa ha ko sertude ɓe ɗuɗa ha ko sertude few 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 pratiquant ɓe tigi 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 jokkoɓe jésus ɓe tigi tigi ɗuɗa ha ko sertude ko ɗo si l'islam ino daginani en jombugol rewɓe maɓɓe ɓen mais l'islam dagina kamɓe yoɓe jombuɗo en hewtuɗon aren e aya mo aya hombo dagini ɗum en arta aya ko allah subahana taala daginani en ñameteji dagiɗi enen julɓe en taw daginani en kañum kadi jombugol rewɓe fewɓe ɓen e men enen julɓe ɓen harminani en jombugol rewɓe aaniɓen e nder julɓe ɓen on aya wonɗen continue ko sot maïda verset 5 soit la table servi al yawma uhilla lakum at-tayyibat hande bimana dagiɗi ɗi laaɓande on ɗin on daginanama ɗi on ñamude e ñameteji ɗin e ko yarete ko fof wa ta'amu alladina utul kitab hillun lakum ñameteji chrétien ɓe e juif ɓe ɓen no dagani si juif ɓe ɓen wallini hirsi no dagani on ko dagani en kon on fami c'est à dire na kala ko ɓe hirsi ñamete si ɓe hirsi kosiro en ñamata wode maɓɓe ñamoɓe kose pratiquant ɓe maɓɓe ɓen tigi tigi ñamata tel kose landeɓe on wani donc ñamoɓe ɓen si ɓe hirsi tew kose e ñamata ko si ɓe hirsi nagge ɓe hirsi gertogal ɓe hirsi sarire ɓe hirsi kala ko ɓe hirsi ko dagi kon fof siko chrétien jo hirsi hino dagi ka ñaami siko animiste jo jokkuɗo diina go tana chrétien jo na juif hirsi harayno harmanen e ñamata jokkuɓe diina buɗa ma animiste ma kala diina tawana chrétien wona juif si ɓen ɗon hirsi e ñamata kono chrétien ɓe ɓen e juif ɓe ɓen si ɓe hirsi ko dagani en kon ino dagani e ñamugol le verset est précis ko aya qouran enfin qouran wi wa ta'amu alladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum ñameteji monɗin onon kadi ko hirsoto kon onon julɓe ɓen no daganiɓe kamɓe chrétien ɓe ɓen on fami kañum e juif ɓe ɓen wal muhsanatu min alladina utul kitab kañum e jiwɓe peewuɓe jangiɓe ɓen na haylotoɓe ndey on fami jangi no woodi e maɓɓe jiwɓe chrétien ɓe ɓe annda horma ta ko ɓe vierge gorko janano ɓattaki ɓe ɓenno toon ta ko ɓe feewuɓe ta ɓe yahay ka église ɓe janggay bible o on faami donc mi profita ɗo mi haala ɗo e fi sonnajo goto mo mi andi e jeyaɗo e magistrat ɓen e nder laggine mi ala wolde inde makko nden tigi tigi tuma nde arɗa ka cabinet d' instruction makko wata bible o no waali ko debbo mo andanɗa hoorema chrétien pratiquante on faami donc sifa ɓen ɗon on e ɓiɓɓe ɓen ta ɓe ne a ndinneji chrétien tawa hiɓe peewi ɓe yuppata tuuɓe ɓe yennata baaba fen ɓe ñamata dorow ta hiɓe nefini ɓe jokki soobe ɓen jiwɓe ɗo wiyete wal muhsanatu min alladina utul kitab ɓen cañiɓe feewuɓe chrétien ɓe juif ɓe jiwɓe feewuɓe allah daali ɓen ɗon kadi no dagani en ida ataytumu hunna ujura hunna si tawi en jonniɓe tegen en torotoɓe tegen ɓe yaahi ndaare ɗo julɓe allah kono gasi en aray ɗon c'est très important fi o kaɗa allah daali ko fii kala ko chrétien ɓe ko en julɓe si en jombayɓe en aray ka famille maɓɓe chrétien ɓe attention les musulmans ils désirent se marier avec les chrétiens les femmes chrétiennes ou bien les femmes juives en respectant, n'est-ce pas, cette prescription coranique, ce verset coranique, n'est-ce pas, l'islam vous exhorte de venir auprès de leur famille et demander leur main respectueusement. C'est ce que le Coran nous a enseigné dans ce verset-là. Ça, c'est très important. Donc, si fico chrétien, fala aray ka famille chrétien bébé.
audio mon ɗo miɗo faala o miɗo yiɗrimo dewgal sunna e farilla miɗo faala yo mbokkam bo hagas si ɓe jaɓi ɓe okkima mo itta kadi teŋe ɗen hagas waɗano l'islam o wiiri noon pewɗum ko dewgal ngal ha moƴƴe jas teddina islaɓe ma en teddinaɓe netanoɗaɓe si ɓe inni ɓe okkata ɓay ko a julɗo maya force situation a jeyama siko gredi ɗo an ka julɗo a jeyamo few ni si ɓe okkalima c'est fini ala ko wawɗa l'islam no harminanma murtidugol e makko non ɓayaray mo yiɗilan mi force situation mi naata mo l'islam alandaka ɗum kettomo ɗon ñamɗa Allah hoddiri o fewo so a wawimo waajagol o naata l'islam aranama dombamo awa kono dewgal ngal e naatugol l'islam yiiɗa yaaka arayde ngandintina kala faalaɓe hendaji ɗiɗo ka YouTube no organisori yoɓe yo ka YouTube ɓe winda Duuɗe Diina TV siga no yiɗon no windira ɗo ni bindol boɗewol ngol yalta ɗon ɓe ñoƴƴa e maggol tali hunkum kadi yalta e ɗon ɓe ñoƴƴa e magkum siga no yiɗon no gerta ɗo ni ɓe wawa hendagol ɗiɗo question réponse ji e ɗiɗo bayanaji ka sen meɗe YouTube ton no timmiri e no organisori o yi ko ni windirton Duuɗe Diina TV so windiri ni on ɗaɓɓiti on yi'e seno so yi'imo on yi'e bindol boɗewol ngol ɗon no wi yon abono ñoƴƴon e maggol tali hunkum kay yalta ɗon ñoƴƴon e makkum siga no yiɗo no gerda ɗo ni yewtereji feƴƴuɗɗin on waway ɗi hendade aroji ɗin kadi on waway ɗi hendade ton kadi hino organise ɗon andi ka Facebook ɗo organisata ton noon on waway yaagol hara no organise haray ɗon faala on wiya ko karma ko kaari mi heɗoto hara ko yewtireji on ɗon tun heɗoto ɗon siko an docteur Mamadou Bari e karma koɓe ɓe yetten ɓen hiɗen feƴƴina makoji muɗum ka Facebook ɗo fo haray meɗen wasiyo on yon sena ka YouTube ton waɗa no min holliron ɗo ni abonne ɗon on ɓeyde heɓugol nafoore inchallah.